টাকারজলা সাউথ এইচএস স্কুলে 5,70,000 টাকা গায়েব। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রিমুই রুখুংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বিদ্যালয়ের সমস্ত অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার দুপুর 12টায় স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন করতে থাকেন অভিভাবকরা। কাঠফাটা রোদে বাইরে ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি অভিভাবকরা অভিযোগ করেন স্কুলের মিড ডে মিল সঠিক মতো ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয় না। এমনকি স্কুলে এসএমসি কমিটিতে থাকা সদস্যদের কোনো বিষয়ে অবগত করা হয় না। প্রতিনিয়ত স্কুলে যা টাকা আসে সমস্ত কিছু গায়েব করে নিচ্ছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সহ পেছনে থাকা শাসক দলের নামধারী কিছু স্থানীয়রা। সঠিক মতো স্কুল পরিচালনা করা হচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা লাটে তুলেছে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। নিজেকে শাসক দলের দাপট দেখিয়ে স্কুলে প্রতিনিয়ত শিক্ষা ব্যবস্থা আইন লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তারই অভিযোগ নিয়ে এলাকার সমস্ত অভিভাবকরা সোমবার দুপুর 12টা নাগাদ স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এইদিকে কাঠফাটা রোদে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা নিতে এসে রোদে বসে থাকতে হয়। সংবাদ মাধ্যমে এই নিয়ে বিস্তারিত জানান এলাকার অভিভাবকরা। উক্ত ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। Balagna Hambai. Ini tarik Julai 2024. Ini ro kami nengke Dokin Takarjala High Secondary School. Sini oro jago. Sini school ni oro ni satro-satri ro. Sini ni guardian dogno, ang khorsa guardian lo. Sunu saklai kya sini je school je Takarjala High Secondary School ni obostha oron je school ni headmaster oron ni je school headmaster ni school ni joto somosto development ni rang phaimaro ba picnic rong ni rang klangmaro ke school lo je school student je boarding ni rang ro omai rokoni oron headmaster arang no botala khlai ta site ni khnaka abai khlaino sukidi like guardian oron baton tha tai o school के आगे सिमिल स्कूल का हम तमनी माध्यमिक 12 गो सब समय पुलिस का हम तमनी रेजल्ट का हम तमनी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आबे बिस्तांगो ताकलायो के जेतु ओ स्कूल नि हेडमास्टर नि बिनि गाबिलटा बाय ओ स्कूल का हम के ताकलाय माध्यमिक का हम के रेजल्ट लिया ओबन बागे ओरो तो काका ओरो स्टूडेंट नो सकला के सिंगारजे जनो संताम खलो स्कूल बाके डेवलप के बाके कोने नेने ओरो छात्र सकला के सिं गार्जियन बात दन खा ओ स्कूल नि जे रांगसाय तमरो ओरन जे हेडमास्टर रांगसाय तमरो नो कार्य मारनाय ताय स्कूल का हम के मा खायनाय हम के एजुकेशन मा फोरोंनाय जाते छात्र रंफोर भबिष्यत दङ आबनि बागनि सिं गार्जियन नो बात दङैनो जों स्कूल तालारनाय बात दङ नंखा नांखौ बनो ओ स्कूल नि हेडमास्टर नंखरनि ट्रान्सफर खायमा ताकासा जों फायखाना पाइका जे अरनि टीचार हायका हेडमास्टर रो बर तो रांगसाय आनि साइटं नायके अमनो बबा के नरो प्रुफ नुनि रम खातनि ओमाय गना सिं रांगसाय आनि सेका सिनियागो हार्ड कपि बो दङ नरनो सिं फुंनाय अरनो हार्ड कपि दङ जे रांगसाय आनि दङमनि अब जथेष्ट सिं डाइरेक्ट अफिस थांनि तिखलायका जों बरंगा थांथाय तिखलायनि सिं हार्ड कपि सिं अनो सिरि पप तिनि जडिस बर अनु सिकार गसि बर अम हायरो उनु गसि नरनि नाहार मु भाइनि जदन बर सिकार गसि आंके सिनि ऊपर महल फाइनाय नाकर चिफ मिनिस्टर फाइनाय सिनियरनि एमएलए फाइनाय बंगानि एजुकेशन नि डाइरेक्टर दङ बावनो फाइसा सिंया